नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। राज्य रे आहरी 2 दिन प्रबल अति प्रबल छेचिबो वर्षा। 11टी जिला को हेला येलो वार्निंग जारी, मयूरभंज को हेला रेड अलर्ट। तेबे अवहत प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे जारी रही अछि वर्षा। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार वर्षा आहरी 2 दिन लागि मध्ये रहिबो। विशेषकर उत्तर ओडिशा रे अधिक बर्षिबो वर्षा। आज पई मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग दिया मध्ये जाई अछि। प्रबल अति प्रबल वर्षा नै सुंदरगढ़, बालेश्वर और केन्दुझर जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होइतिबा बेले 11टी जिला पई येलो वार्निंग देई अछि पाणीपाग विभाग। प्रबल वर्षा नै जिलापालंकु सतर्क कराई अछंती स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। माटीघर भांगिजिबा सह तलिया अंचल रे पानी जमी मध्ये पारे। तेबे किछि नदीर जल पतन वृद्धि घटिबार आशंका रहितिबारु आवश्यक पदक्षेप नेबाकू जिलापालंकु निर्देश दिया मध्ये जाई अछि। सेपटे मयूरभंज रे लगाण वर्षा जोगु बड़बिल गाँ रे भोसड़ी पड़िछि घर। एतिरे जणे 52 वर्षीय महिलांकर मृत्यु होइतिबा बेले परिवारर आउ 3 जण आहत मध्ये होई अछंती। परवर्ती खबरटी हेला ओडिशा पुलिस रे नियुक्तिर सुजोग। जूनियर क्लर्क और कॉन्स्टेबल पदवी नियुक्ति पई विज्ञप्ति हेला जारी। एपरि करंतु आवेदन। तेबे ओडिशा पुलिस निजर ऑफिशियल वेबसाइट रे विभिन्न पदवी रे नियुक्ति पई एक विज्ञप्ति जारी करी अछि। वर्तमान नियुक्ति ड्राइवर अधीन रे ओडिशा पुलिस डीओपी कैडेट रे जूनियर क्लर्क एवं राज्यर विभिन्न ओएसएपी, एसआईआर, आईआर, एसएस बाटालियन रे कॉन्स्टेबल नियुक्ति करबाको जाऊ अछि। तेबे एही नियुक्ति ड्राइव माध्यम रे ओडिशा पुलिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड माध्यम रे डीओपी कैडेट रो 177 जूनियर क्लर्क एवं स्टेट सिलेक्शन बोर्ड माध्यम रे ओडिशा पुलिस 1360 जन सिपाही कॉन्स्टेबल पदवी पूरण मध्ये हेबो। उभय चाकरी पई सविशेष विज्ञप्ति 23 सेप्टेम्बर रो ओडिशा पुलिस वेबसाइट www.odishapolice.gov.in रे उपलब्ध मध्ये हेबो। इच्छुक प्रार्थी माने सरकारी वेबसाइट विजिट करी शिक्षागत योग्यता चयन प्रक्रिया, वर्ग, ज्ञानी पदवी, परीक्षा सिलेबस एवं अन्यान्य समस्त विवरणी पाई मध्ये पारिबे। आग्रही तथा योग्य प्रार्थी माने ऑनलाइन आवेदन करि पारिबे, कारण कोनोसी मालोन आवेदन प्रक्रिया ग्रहण हेबो मध्ये नाही। ऑनलाइन आवेदन पत्र दाखल करिबार शेष तारीख ए पर्यंत घोषणा करा जाई मध्ये नाही। एही समय रे आग्रही प्रार्थी मानकु सर्वशेष अपडेट पर नियमित वेबसाइट विजिट करने परामर्श दिया मध्ये जाई अछि। परवर्ती खबरटी हेला 1 टंकार कथा नुहे, योग्य हिताधिकारी को मिलिबो संपूर्ण राशि, कहिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे 1 टंका अकाउंट चेक पाई जाई अछि, तेनु जो माने 1 टंका पाई नाहंती सेमाने भी व्यस्त होंतु नाही। आज एनै सूचना दै अछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिसेंती जे सबु योग्य हिताधिकारी सुभद्रा योजना रे शामिल न होबा जाय चालिबो पंजीकरण। गतकाली सुधा 65 लाख रे पहुंची सारिलाणी सुभद्रा पंजीकरण। 17 तारिख रे अर्थात आज प्रथम किस्ती पाइबे हिताधिकारी महिला। 17 पर जो माने पंजीकरण करिवे सेमाने तार परवर्ती समय रे 17 रो प्रथम किस्तीर पैसा ही पाई मध्ये पारिबे। 1 कोटी रो ऊर्ध्व हिताधिकारी प्रथम किस्ती पाइबे, केही वंचित हेबे मध्ये नाही। नवेम्बर मासरे भी पंजीकरण कले सुभद्रार प्रथम किस्ती मिलिबो। सुभद्रा योजनार सहायता राशि समस्त को सहज और सरल भावे पहुंची मध्ये जीवो। केही व्यस्त विव्रत भ्रमित हुअंतु नाही कि ठकईर शिकार हुअंतु नाही। परवर्ती खबरटी हेला सिलाई मेसिन पई महिला को 15,000 टंका देउछंती सरकार। तेबे प्रधानमंत्री सिलाई मेसिन स्कीम अधीन रे महिला माने सिलाई मेसिन किनिबा पई 15,000 टंका पाउ अछंती। मागणा तालीम प्रमाणपत्र मध्य दिया जाऊ अछि एवं तालीम समय दिन को 500 टंका मध्य सरकार प्रदान करू अछंती। एही योजना अधीन महिला मानकु मध्य आत्मनियुक्ति पई उत्साहित करा जाऊ अछि। यदि आपण मध्य एही स्कीम अधीन आवेदन करबाकू चाहुचंती एवं एही योजनार लाभ उठाइबाकू चाहू अछंती, तेबे आज आमे आपण मानकु प्रधानमंत्री सिलाई मेसिन स्कीम विषय रे कहिबाकू मध्ये जाऊ अछु। तेबे देशर महिला मानकु आर्थिक दृष्टि शक्तिशाली करबा पई भारत सरकार अनेक लाभदायक योजना चलाऊ अछंती। एही समस्त लाभदायक योजना मध्यरु गोटी होउची प्रधानमंत्री सिलाई मेसिन स्कीम। सिलाई मेसिन स्कीम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनार एक अंश अटे। एही योजना माध्यम रे सिलाई मेसिन किनिबा सहित
ମାଗଣା ତାଲିମ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସରକାର 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଲିମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ସିଲେଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଋଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ କଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ ଓ ଗହମ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହିଭଳି ଘୋଷଣା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡର ନାଁ କାଟି ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଆଉ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ତୁରନ୍ତ EKYC କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା 18ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦିନ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 18 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ଯାଏଁ ବିନା ଜରିମାନା ଦେୟରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ 200 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ 600 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଘରେ ବସି 2 ମିନିଟରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ PF ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ। ତେବେ ସହଜରେ କିପରି PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ। 2 ମିନିଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ ବେସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏକ EPF ଖାତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦରମାଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ EPFରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି। ଅନଲାଇନ କାରବାର, ଅଗ୍ରମୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ପେନସନ ଦାବି ଇତ୍ୟାଦି ଘରୁ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ଉମଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ EPF ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। 34% ବଢ଼ିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା। ତେବେ ଦେଶର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ଏନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ନେଇ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇସାରିଅଛି ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ବଜେଟରେ ପେନସନ ଏବଂ ଆୟକର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ଭଳି କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ବଜେଟରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ପୁରୁଣା ଦରମାଠାରୁ ହିସାବ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହା ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେନସନ ଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାରେ 34% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଅଛି କି 2024 ଶେଷ କିମ୍ବା 2025 ଆରମ୍ଭରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିବା ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଲେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ଦେଶର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି।
परवर्ती खबरटी है बढ़िला मागणा आधार अपडेट करिबार समय सीमा एबे डिसेंबर 14 जाए करि पारिबे अपडेट। तेबे मागणा आधार कार्ड अपडेट करने को चाहूतिले आपण खुशी खबर। पूर्वर आधार कार्ड अपडेट करिबार शेष तारीख 14 सेप्टेम्बर 2024 स्थिर करा किंतु वर्तमान यार तारीख वृद्धि करा अछि। UIDAI आधार मागणा अपडेट पई शेष तारीख बदलाई अछि। आधार मागणा अपडेट पई शेष तारीख 14 सेप्टेम्बर 14 डिसेम्बर 2024 को वृद्धि करा अछि। तेबे आपण माने जदि आधार रु नाम ठिकाना किंबा जन्म तारीख पर सूचना अपडेट करने को चाहूचंती तेबे पुणी 3 मास समय मिली अछि। या पर आधार अपडेट करने को आपण को देय देबाको मध्य पड़िबो। परवर्ती खबरटी है खूब शीघ्र ओडिशा बजार रे ज्ञानडर्मा छतु हेबो उपलब्ध। OUAT पक्षरु करा जाइछि गवेषणा। तेबे चीन के जापान किंबा कोरिया नुहे वर्तमान ओडिशा रे मध्य चाष करा जिवो ज्ञानडर्मा छतु। एथिपई OUAT पक्षरु करा जाइछि गवेषणा। खूब शीघ्र ओडिशा रे छतु चाषी ज्ञानडर्मा छतु चाष करी लाभवान मध्य हेबे। भारत रे एही छतुर बिक्री लब्ध अर्थ 100 कोटी टंका छुई मध्य गलानी। तटका थिले किलो प्रति 4000 टंका रही अछि। सुखी जिबा पर यह 24000 टंका। पाळ छतु तुलन रे एही छतुर बजार मूल्य प्राय 10 गुणर अधिक हेबो। उपलब्ध हेउतबा अनेक गुड़िए औषधीय छतु मध्य ज्ञानडर्मा छतु सर्वाधिक लोकप्रिय अटे। चीन जापान और कोरिया रे प्राचीन कालर यहाकू विभिन्न रोगर उपचार पई व्यवहार होई मध्य आसुअछि। चमत्कार औषधीय गुण पई जापान रे यहाकू अमृत प्रदानकारी छतु और कोरिया रे एही छतु को शरीर रक्षा कवच प्रभृति नाम रे अभिहित करा मध्य जाए। देश रे हाथ गणति केतोटी स्थान रे एही छतु परीक्षा मूलक भाव में चाष करा मध्य जाउअछि। ओडिशा रे प्रथम करी OUAT पक्षरु एही छतुर उत्पादन आरंभ करा मध्य जाइअछि। तेबे मो आशा करूअछि आजिर एही गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाव में भल मते लागिथिबो। तेबे पुणी देखा हबो एही बळी किछि लेटेस्ट अपडेट सहित। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।